Agbetwa oyogo fon roho do dole, jiwele mi wa mwende tege. Ito e holofa agbetwa oyogo fon roho do idoelo. Kaka jiwele gbombi wa mwende gegerege. Nefa ihu fonde hu gbadome ihu duado hu gbelo. Flash Info TV Africa. Oganloho inu e ojirawe male e ladin donale ehe mole ehe ngunale eyo mina sedo kwela gbeme lozondo iho jijira edon wiwa godo Flash Info TV Africa, la chaîne des gagnants. Mimono otoji no mise. Emehe goda sawito gba okpo anoko emehe no kutokwe boso nukwe lona esi no fa eyelo eyego lele nelo Mozambique to lona Benin to fa eyego ibolulo lelele minos rode Benin fa mina ho bode mi dopaji mi la do tuna Mozambique to inya he mi du de Benin de iso eyewa ihwe hojawe male helo wana mi de Clémentin les Béninois disaient malo la de fête du 11 national hier face au maman de la Mozambique Eveu esi vivane milo nude mi bene tometen enelo ti okondina metete décryptage info eyo wa tete sonwene loji monolofan écureuil odo emi tolelo jeje klode nu kona Mozambique to de eye tetele tome e modolopo demenese waba hanti no ejiande mi tome e fa adete vlanwene kwen demeni wa hodrawe male tete bi sonwene loji e ton jowe loho bolu mo odunya jowe loke deux sorties deux raclés eyo bene e bolu ho gbele écureuil oduele awu kokolo si domenole eyi tuene lo de so ne fami moku tonu tome wulewulu mi no lo inu vive ho bi ma gowe lo itufe ho lo zodo na metro pon bolu ehoji eyi le fe la go flekehun ne lo inzibe ti se na mi de bene tomene hojawe male lo tone hojawe ma matin libre e fa librement ye libéré information helona mi hojawe ma la nouvelle gazette e fa nouvelle yoyo buene ye helowa de kan ko tometen quand nous les verra et nous le fait une autre calamité qui vient s'ajouter à la cherté de la vie. Ibu godjedi honugbo hodra male miaho mohle nene la tete bideme matinalement yo hodra malo matinalo e yo henko yo lo waten fan bolu iho e holoke e eme wa eme mono to gba ne dire so de tere lo dire ine lo pe golo no godona bolu ho gbe oduele e wa mi bene to bolu ho gbele ho mesi yele e eme bolu ho gbe ju ene lele imo e mo la gbo ehun bisene la domoji mono lié pewi e linu wone so mo gbe doje fokure ihun lame il y a des blessés hodrawe maledo kome honugbo milago mo poli yelele tete bino nyazonuji amilo lo politique ho de mi bene tometen mena ho Patrice Talon e pego mo imejro ni se fo Dieu donner so gros to ga ho mi bene to eton de o ganeme eyi eson mena ho Patrice Talon ke ihwe la lo de hine hodrawe mala nation itu hodrawe maye no lafa e pego mo de wene temetise on ne sait pas ce qu'ils se sont dit e lo holoti metilo se eyeme iga owenelele e la mweno sole honugbo ma akunle gbero tane bai e mo ifa fifa ne wa mi bene to me ho la lo de hine hodrawe male mo so holoji mo lo fa wa meda ho ni se fo Dieu donner so glo lo pono e ine so marina de meda ho Patrice Talon kele eyeme wa iga ho ibu le fe gosan kodo yoyo bule eyeme to ho lo tole enu kono to ho godo yoyo lo fe eyele fe so hine hoja ma lo matinalo eyo ede yele do ewe ma ji gbaja ke yele so hine do ni se fa so glo Dieu donner fe godo me da ho Patrice Talon ke do pe na no sole Patrice Talon do we so ni eye mo wole mo chatakun ede hoja ma leji amilo lo diplomatie ho eye mehewa ika okundeji mo wa ofo edo teto ambassadeur tonu fofo atropo gogo eyo ele de to bume lo wa me da ho Patrice Talon ke 6 ambassadeurs étaient au cabinet du chef de l'État hoja ma la nation ke gode ne lo gome e mo yi we male mo ida wa glegle ke wa lo ito ho lo do lo medo amilo lo ikun ho éducation hoja ma matin libre e yo no libre de kan ko tome mo lo fa ikun ogoji lo ti tu ohuwe ye bi bene tome amwe wanu e ame vi pe no so ti se kon fofo gbomo so le ne fami gbeje kon gbomo so ke hoja we male e de kele le ro je no je dode igwe lopo me igwe tome ten wa go wa do be de kwa tropo ne lo isope gbomo so sukulu pa gbome bpc godo bako goti te pon fofo le de sukulu ogoji dipele gbe no gbe sukulu alo amwe no joja point d'interrogation hojawe male wonu ne do enu leme c'est celui de susciter par la baisse des effectifs des candidats aux différents examens
examens scolaires. Matin libre évoque un débat. L'on a l'opponé na wa ihojo malon lwane ne ba débat ne e mo kebe do ihone lego. Amo no job pele no so sukule do tinte konle. Je no jedo na e mehe no sole. Gbe no gba sukululo. Allo amo eku jemeja. E donu na okun titono modo lote. E ye no kan me no donu se ni lofa. Amo eku je ndudu la meja. Allo ko e gode meja. Bi pele sukulu tito amo eku jeme. Toka igalese. Igale ne tintonanu mo we do penami. Wa tonele he titolowa. Le taux devient de plus en plus inquiétant. Chaque année, en dépit des hypothèses avancées et des solutions précautions envisagées. Que hodje male elo sukule holodo wene ami le de monejiten mi mowelo eye me wa chami godo me da ho pasi tanu atepipa bi bo he bai de kuda gbetegbe ehe bai esin loko etonde he me hota vive loko he na wande hine ami lo so ejinami hodje mama te libre eyo wa tete ye so wene loji feto la première godo décryptage info lo wesieji molopa hongbone ke mate libre no molo ho to de mi beneto melo lona mi fa e mi eme no ti fa no mi ho hun lete mi de bladra mi de ledo po ma so mo la ho hun mi la ho hun le soja le si trolo ten iwon he wuli de mo jile e mo be konda wa e yo ilodo ye fo gbe fa iwon de le de fourrière les véhicules en fourrière seront mis en vente et la zene le do apati mo sa iwa le popo e la de wa pona do lo sa iwon he wuli ke un o si to le mo jo won le do ihun ne mu mi amo na yi do apati te mo sa ihun e fe kwa ton kun lopo 26,000 véhicules hoja ma la primaire e yo de kana mo lo tete bi tone hoja ma décryptage info fe mo jeji mo lo fa honu gbone e ya de gbe ti sogodi fan e kelo we ne mo nane ihun he na yi do apati mo sale we ne 26,000 véhicules ihun e fe kwa ton kun lopo amilo wa le beninois libéré ke e yo mo libéré information e me na bia awon meyoyo de mi beneto me he yile e lo na pe fane we jo nko we mame recrutement des personnels au profit des forces armées béninoises e me he dile e me na nko mo so takun to trogbo mo dile e de yin ko le lete gbaja mi ho le béninois libéré mi la mo ye me tete bien nko de we mane me e ye me he yigbe fa e ye la fo won de mi beneto me awon to ye na wa ne fa ese na melele ne so mo neji e ye me ne la tete bi e yin ko ton de mi beneto me ten inu vivi na church no e fa hallelujah wene e ye me he do takun me mo dile e no do keke adususu no ejan bravo e fa bravo emi adona menele mo bi takun me ne fa awon do wiwa ne wa awon do lo cho mi de mi beneto me na ji jo ne na wa fi fa mo kondo bene na mi e yele mo pego mo yan terroriste le feto mi lo le mi ke amiru dave kle won he na mi de ka je bulopo e yo la do ka ko tele se so me tridi de so gbe ti gbe pago de imo plite gbologodo ji karo fuji wene e yo mi la ti to na ho amonojo eno do ko foton pepepe e yo tete mo lanu da wa e do wayin o wayin he do loke ye soten wayin lo mo lo ni fa o ho de ye si idodi na nu mi tome inu emi la mo wene wayin lo ko emi ano te mo se e do ho na me ho nyo ho no e he do we kan we o e ina we lo do 90 ans e de ka je bu ko foton me video ho na amo a roja e yo la do ka ko mo ku de se so me chiriri tu ibi bai e yo wo yo ne e ne lo ji mi ano lo na mi fa inu e ho jira male e la ti tonale e he mole e he de tele e he ngulale e yele wene ti se si we na mo lo na mi do we la gbe me agbeto awo go fon ro do dole jiwele mi wa mu ende tege ito e holofa agbeto awo go fon ro do idoelo kaka jiwele gbon mi wa mu ende gegerege nefa ihu fone hu gbado me ihu do ado hu gbelo. Flash Info TV Africa ogaloho inu e ojirawe male e ladin donale ehe mole ehe nwulale eyo mina sedo kwela gbeme lozondo iho jijira edon wiwa godo Flash Info TV Africa la chaîne des gagnants mimono otoji no mise